पोलिसांनी निदर्शनाक परवानगी दिवंक नासली तरी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा जाल्ल्या चलो संसद निषेधा खातीर हजारांनी सीजेपी समर्थक आयज दिल्लीन जमले। दिल्लीच्या जंतर मंतर हांगा हजारांनी सीजेपी समर्थक नियोजित चलो संसद मोर्चान वांटेकार जावपाक एकठांय आयले। वैजकी महाविद्यालयां खातीर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आशिल्ल्या नीट परीक्षेन अनियमितता जाल्ल्याच्या आरोपा आड आनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी राजीनामो दिवचो अशी मागणी करपा खातीर हो निषेध जाला। परवानगी नासली तरी आंदोलक आयले उपरांत पुलिसांनी हस्तक्षेप केलो आनी लाठीचार्ज केलो। खबरदारीचो उपाय म्हण मध्य दिल्लीच्या कांय वाठारांनी मोबायल इंटरनेट सेवा बंद केल्ली आनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा ह्या वाठारा भोंवतणी सुरक्षा वाडयली। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।